You good with it? Gloria a Dios. 자, 어제 우리가 영적 세계 메시지였습니다. Yesterday we spoke about spiritual world. Yesterday we spoke about spiritual world. Ayer estuvimos hablando acerca de la guerra espiritual. Alcánzame un paquete de eso, mano gallo. Ahí está. Ahorita, mano, ahorita. 영적 무지 때문에 멸망한다. Our prayers because of the spiritual ignorance. Ajá. People prayers because of spiritual ignorance. Ok, vamos a estar viendo la ignorancia en lo espiritual. 자, 그래서 어제 우리가 영적 지식, 첫째 영적 세계거든요. We spoke about spiritual world yesterday. So, ayer estuvimos hablando acerca de la guerra espiritual. 보통 똑바로 그거 아니고 아니 말이죠. 공격하지만 여기를 메시지 전달해야 되니까 거제 거기 바로 봤지. Ah, ok. 앞을 보고 하라고 이렇게 아니 또 앉아서 하는 거야 되는데 대상을 앞으로 하라고. 자, 우리 오늘은 영적 시기 가운데 제일 중요한 게 여호와를 아는 So the most important which is the knowledge of knowing Jehovah. Lo más importante es el conocimiento de conocer a Dios, a Jehová Dios de los ejércitos. 자, 하나님 이렇게 말씀하세요. 그러므로 우리가 여호와를 알자, 힘써 여호와를 알자. So God says, you shall know God, our Lord with all your heart. So, Dios nos está diciendo que lo debemos de conocer con todo nuestro corazón. 자, 우리는 하나님을 믿으려고 와 있잖아요. 하나님을. Believe in God. So, estamos aquí porque creemos en Dios. Sí, amén. Amén. 하나님을 가장 잘 믿는 민족이 유대인이. Jews actually believe in God the most. Él decía siempre que tenemos que conocer a Dios en buen tiempo. 근데 유대인이 하나님을 몰라요. But Jews actually did not know Pero el pueblo nunca supo quién en verdad era Dios. 우리도 와서 하나님을 예배한다고 막 찬양한다고 막 말씀했는데 정말 우리가 하나님을 알고 있나 이렇게 생각합니다. Posiblemente nosotros también nos encontramos en la posición de que estamos creyendo que conocemos a Dios, pero en verdad a través de las escrituras vemos de que no lo conocemos. 그래서 요한복음 16장 1절 3절 말씀을 배우려고 Okay, vamos a ver San Juan, capítulo 16, del 1 al 3. 자, 요한복음 한번 읽어봐요. 어디다 한번 읽은 것 같은데 16장 1절 3절 Y dice el capítulo de San Juan, capítulo 16, versículo 1 al 3. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. 이 말을 이해하겠어요? Do you understand this? 예수님이 하신 말. ¿Podemos entender esto? This is what Jesus talked about. 아니, Entonces, 하나님을 como Jesucristo hablaba, 하나님을 잘 섬기는 게 예수님 잡아다가 가두고 죽이는 게 하나님을 섬기리라. So it says here that if you think that you know
God, but you've been killing the people, your servants. Tú piensas que tú conoces a Dios, pero sí estás matando a los que sirven a Dios. 그래서 삼별은 그들이 이런 일을 할 것은 아버지와 나를 알지 못합니다. Verse 3, if you just read the verse 3. Vamos a leer el versículo 3. ¿De qué? Y harán, ahí en San Juan capítulo 16, versículo 3, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. 이게 너무 여러분이 아무 생각이 없어요? 나는 이런 생각을 많이 야 오직 여호와 하나님만 맨날 알려 맨날 하나님을 부르면서 기도하고 엎드리고 하면서 진짜 하나님도 모르는 게 I don't know about you, but 아, 너희가 보면 그런데 a lot of people think that they know God, but they're doing a lot of works, good works for God, but because they just do not know the Father or Jesus Christ. Y cuando leo esto, puedo decirte y tener el conocimiento de que muchos están queriendo hacer el trabajo de Dios, pero salen matando a la gente porque no conocen a mi Padre. 여러분도 하나님을 모르면 하나님을 잘 믿는다는 것이 하나님이 원하지 않는 일을 반대편을 하게 돼요. So if you know things incorrectly, you do the good work of God, you're going against God's will. Sabiendo que las cosas están incorrectas y las sigues haciendo, cuando la Escritura te lo está corrigiendo y continúas haciéndolo mal, ¿tú crees que estás haciendo lo correcto? 그래서 영적 지식 가운데 가장 중요한 여호와를 알기. So knowledge of all the faith is actually knowing the knowledge of Jehovah. Entonces, teniendo el conocimiento de la palabra de la fe, que es la palabra de Dios, entonces vamos a tener que poner en práctica ese conocimiento. 우리가 일반적으로 알고 있는 요한복음 4장 24절에 의도도 있잖아요. So if you look at John chapter 4:24, Veamos a Juan capítulo 4, capítulo 4, versículo 24. 하나님은 영이시니 God is a spirit. Porque Dios es espíritu. Those who worship Him worship Him in 하나님 spirit. 영이시다. Y todos los que le adoran en espíritu y en verdad, God is spirit. 그리고 일반적으로 알고 있는 겁니다. 하나님이 영이시다. 영이란 말은 형체도 없고 그죠? 모양도 그림자도 Spirit is 없단 말이에요. formless. You cannot see. espíritu es algo que se forma, que no lo podemos ver. 자, 이번에 제가 하는 메시지 중에 성경 구자는 보는 것이 중요한 거예요. 그냥 성경 막 이런 중요한 게 아니고요. 성경의 여기 핵심력을 알고 So we just 그런 말씀을 잘 그냥 외워야 쪽으로 돼. not that 그냥 막 나와 있는 거야. what important is looking at the whole Bible verses that talk about. 하나님은 영이시다. Ahora, viendo y leyendo lo que es su título, nada más, eso no es importante, pero lo importante es escudriñar las escrituras en el resto de la Biblia para que conozcamos la verdad. 이 의미를 아셔야 돼요. 영이기 때문에 시공간을 초월한단 말이에요. Because His Spirit, He can transcend the time and space. Porque el Espíritu dice de que Él es Espíritu, como Dios es Espíritu, Él desciende el espacio y el tiempo. 그래서 그러니까 이걸 알면 여기 앉아 기도 하나님이 여기 계신 게 뿐이죠. 사실은 하나님 여기 있잖아. So if you believe in Spirit, when you pray, you believe that God can cross in this space. Entonces, si nosotros creemos en el Espíritu de Dios, vemos que a través de la oración podemos encontrarlo en el espacio que transciende. 내가 한번 어디 가도 그게 하나님 나와 함께. Wherever I go, I believe that God is dwells wherever. Yo estoy creyendo firmemente que donde quiera que Dios me lleva, el Espíritu de Dios está gobernando ahí. 아멘. 내 안에 계시고 여기 계시고 다 여러분하고 다 하나님 계시다. 예, 아멘. At the same time. El Espíritu de Dios puede estar conmigo, puede estar contigo y puede estar con otros más en el mismo tiempo. 이게 어떻게 가능해? 어떻게 가능해? ¿Y cómo es eso posible? 영일과 가능해. Because God is Spirit. Porque Dios es Espíritu. 시간, 공간에 제한받지 않는. 그러니까 모든 것에 He's 있어. not limited to time and space.
Y es por eso que Él no es limitado al tiempo y al espacio. Él puede estar en cualquier lugar. 그러니까 하나님은 무소부자이시다 이런 말을 해요. That's why God is omnipresent. Es por eso que Él es omnisciente y omnipotente. 하나님은 무소부지하시다. 모든 걸 다 알고 있어. He is omniscient. He knows everything. Omnisciente, Él sabe todo. 그러면요 여기서 기도하면 돼요. 한국에서 다 하나님의 역사. 나는 그렇기 때문에 교회에 한국에서 기도하면 돼요. 뭐 교회 장례해야 돼 기도하면 됩니다. I believe 네. that when I pray here, God will act in Korea, so I don't have to worry about what happened in Korea, my church in Korea. When I pray, He will act on Korea too. Es así como yo puedo dejar mi iglesia en Corea, porque a donde quiera que voy, desde aquí yo puedo estar orando y cualquier situación que está pasando en mi iglesia, Dios lo está arreglando. 이런 보는 사람은 왜 하냐? 그냥 있는데 기도하면 되겠지. 교회 와서 이거 왜 기도되고 뭐 십자가부터 그거죠. So if you don't know this 이게 scripture, 하나님의 있는 게 아니다. be in some place. 오, You have 성신도 to go to 아니에요. temple, right? You have to be in the presence where He wants to be. Ahora bien, sabemos que la gente cuando no sabe esto, ellos tienen que estar todos los días buscando una iglesia, un templo, 그죠? porque no saben que lo pueden hacer muchas veces desde casa también. That's why people bow down to idols. They have to be in the temples, in the presence. That's important. Y es así como la gente viene a ser idólatra, tratando de buscar la presencia de Dios, pero comienzan a adorar otras cosas. 그래서 하나님은 우상이 아니니까 어디 가둘 수 없다. 그 That's why 말이에요. God is not idol. You cannot bind God to some place, some object. Por eso es muy importante saber que Dios no es un ídolo o algún otro instrumento, que no lo podemos hallar en estas cosas. 그 머리가 돼가지고 하나님도 그래서 기다. That's why people understand this idol worship. They confine God to some 머리가 place 우상 of 머리. worship. Es así como la gente no puede entender y terminan adorando en esos puestos ídolos, como el micrófono, así el ejemplo que nos puso la otra vez. 그래서 하나님은 무소불능하시다. 불가능이 없다. And He's omnipotent. He's not. Y Él It's es, not impossible. Él es omnisciente y omnipotente. 하나님만 제대로 믿어보면 다 끝나요. 사실하고요. Everything you resolve actually, if you believe, trust in God correctly. Todo lo que tú tienes que hacer es creer, creer y confiar en Él. 그러니까 복음부터 정리해야 돼. 복음도 정리 안 되면 자꾸 다른 걸 하니까 전부 틀리게 하는 거야. That's why you need to just. 복음 정리해야 뭐니 바르지 않습니까? That's why you need to organize the gospel correctly in the first place before you do anything else. Entonces lo que nosotros debemos de hacer es organizar correctamente nuestra situación a través de la palabra correctamente antes de que hagamos otras cosas. 우리가 하나님이란 말을 쓰잖아. 원래 하나님 그렇게 말하면 엘로임. Había salido de un nuevo. When Jesus 별로 talked about 우리 말을 Yo creo que fue. Jesus just what he said, I am who I am. Otherwise it's Elohim in Hebrew. Ok, en hebreo dice Elón, pero Jesús dijo claramente, yo soy quien soy. 그러면 엘로임이란 말은 es en hebreo. 여기에 전부 가. Ahí. Elohim means God. Elón quiere decir, en hebreo Elón, quiere decir en español Jehová. 내가 인도네시아 가니까 무조건 하나님 알라. But people generally just think it's God, Allah, although it's just a random voice describing God. En la generación que estamos viendo en la juventud, muchas de las veces están creyendo de que con solo usted que diga Alá, ya está rindiéndole adoración a Dios. 알라는 하나님이 아랍어로 하나님이란 말이에요. Allah actually means God, name of God. 무슨 이름도 알라. Y Alá en Arabia quiere decir Jehová. So Muslims 일본은 800만 신 전부 Sabemos que los musulmanes es así como están adorando también a Dios. So every culture has different 그러니까 요즘 그런 말 Cada cristianismo tiene diferentes nombres para Dios. 트럼프도 하나님 이러면요 한국말 번역해 신 이래. So when even President Trump said God, we translate it as general God. Aún vemos que el presidente Trump, él está diciendo Dios.
pero él está diciendo dioses en general. 여러분이 사단이 교묘한 걸 눈치 못 채는 거예요. 아무도 그냥 그 따라해. 일반. This is very fine tactic that Satan's used. 그러면 Y estas son 모든 las- 신이 다 가시라. Y estas son las tácticas muy unidas que usa Satanás. He wants 그래서 to think that every God is just coming. 모세가 그런 거예요. Él los quiere hacer creer que todos los dioses que está bien que le adoren. 그렇잖아. Y no es así. 모세가 하나님 부를 때, 가야 할 때, 누가 나를 보내냐 물으면 내가 누가 보냈다고 말해야 됩니까? 이렇게 물어요. So that's why Moses asked God, when I asked them to come out of Egypt, who do I say that who you are? Y es por eso que cuando Moisés le sacó de Egipto al pueblo de Dios, Moisés le preguntó a Dios en el nombre de quién iba a ir a sacar al pueblo. 보냈다 해라. So look at Exodus chapter 14. Veamos a Éxodo capítulo 14. He said, I am who I am. 자, 모세가 하나님 처분하기로 스스로 있는 자, 나는 스스로 자이다. Él dijo, yo soy quien soy, el gran yo soy. 이게 무슨 말이에요? What 이게 does that 무슨 mean? 뜻이야? ¿Qué quiere decir esto? 누가 있게 해서는 분이 아니다 그 말이에요. He is he that existed. He has never been created. Él es el que ha existido siempre, que nadie lo ha podido crear. 피조물이 아니다 그 말이에요. He's not a creature. Él no es cualquier criatura. 하나님은 누구 만든 사람이 없어요. 하나님은 스스로 있는 거예요. Nobody created him. He is who he is. Nadie lo creó a él es el sí mismo el quien él es. 그래서 예레미야 33장이 됩니다. That's why if you look at Jeremiah 33:2, Es así como si usted ve en Jeremías 33:2. please look at Jeremiah 33:2. Vamos a ver 33. 그냥 잘 보면 Jeremías 33:2. 일을 행하는 여호와, 그것을 지어 성취한 Y 여호와, dice, así ha 그 이름을 dicho Jehová que 여호와가 hizo la 여호와라. tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. 아멘. 여호와, Jehovah. Jehová. 에이. 그러니까 다릅니다. 그냥 하나님이 아니랄까. 그럼 일반적인 하나님 하면 다 하나님이요. 그렇게 말하면 다 종교 나오는 다 똑같아요. It's not just Oh, Jeremiah no, that people cry out for. Y no es solo el Jehová por el que la gente clama. 우리가 믿어야 되고 믿는 하나님은 성경 하나님은 그게 아니라 여호와 하나님이다. So who we believe and we should believe that God, our God is Jehovah. So, los que están creyendo en Jehová, debemos de creer que Jehová el Creador es nuestro Dios. 아멘. 이분이 창세기 1장에 보면 태초에 하나님이 천지를 창조하시나 That God, as you Amen. look at Genesis chapter 1, in the beginning He created the world. Y es lo que vemos, el Dios que creemos, si vemos en Génesis, dice que Él creó el cielo y la tierra. Génesis en el principio. 예, 아멘. Génesis 1:1. 이 정도는 알아야 하나님을 안다는 거예요. You should at least know this about God or who God is. Es así como al menos debemos de saber acerca de Dios, quién es Dios. 자, 그러면 여호와 지면도 하나님을 여호와 하나님을 믿습니다. So even 그렇죠. Jehovah 여호와, Witnesses know 여호와 that God is 이름이니까. Jehovah. Y aún sabemos que los testigos de Jehová saben quién es Jehová. 유대인들도 여호와 하나님 믿습니다. Even Jews believe that God is Jehovah. Aún los judíos saben quién es Jehová. 그러면 구별 안 돼요. But there's no distinction, right? 그럴 수 없는 거예요. Entonces no hay distinción, ¿verdad? 자, 진짜 이제 알아야 되는 거예요. But this is what you really need to know. Y esto es lo que nosotros debemos de saber. 우리가 이거 모르면 하나님 믿는 게 아닙니다. If people 오늘 don't know this, 말씀하세요. we do not know. 나를 나와 Si no sabemos esto, no conocemos a Dios. 모르는 겁니다. 그 하나님 모르는 거예요. As we spoke 그렇죠. about today, about Isaiah chapter 6, Así, you may believe in God, but 자, you may do wrong things. 성삼이 así como leímos en Oseas capítulo 6,
que tal vez estaríamos conociendo a Dios pensando que estamos haciendo lo correcto para Dios, pero estamos destruyendo las cosas So de what, Dios. what we 이걸 are 알아야 하나님을 안다. God of Holy Trinity. Hay que debemos de saber todo acerca de Dios y la Trinidad. 이걸 모르고 여호와 증인 그런 짓 하는 거예요. If 그래서 you do not know this, you can fall into 유대인들이 안 믿잖아요. or Jehovah's Witness. 그러니까 Y 그게 si no conocemos esto, no podemos estar creyendo en los testigos de Jehová o en los judíos. 그들은 오직 뭐요? 구약에 나올 그 하나님을 창조하면 여호와 하나님이다 이 말이에요. They believe only the Old Testament. Porque ellos solo creen en el Viejo Testamento. 예수 하나님 아니다. Not Jesus, God. 성령도 하나님 아니다. No están creyendo en Jesucristo, el que nosotros creemos. 예. 그러니까 예수를 잡아다 피라고 같은 거예요. That's why they killed Jesus Christ. Y es así por eso que los judíos mataron a nuestro Señor Jesucristo. 왜냐? 이 하나님 아들을 말한다 이거. 요셉의 아들이 하나님 아들 말해서 그걸 잡아 엎드려야 된다. Because they think that Oh, he what- what is could the you- son of Joseph, but he think claim himself the son of God, so he gave up. 자손만 때 망하는 거예요. Okay, porque él estaba confesando que era el hijo del Dios Altísimo, pero el pueblo le estaba diciendo que no, que él era el hijo de José. 그럼 뭐 이거 꺾어보시고 돌아다니고 또 이거 그 완전 미친놈이요. 왕이요. This is how your descendant will think. Y es así como nuestra descendencia se va a equivocar mucho. 자, 창세기 1장에 보면 우리가 우리의 모양대로 우리의 형상대로 우리가 사람 만들자. Vamos a ver Génesis capítulo 1, versículo 26. 왜 우리라 가? 내가 이래야 될까? 하나님. 우리가 Y dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. What does it say? 어떤 사람들은 사비처럼 말씀이 있습니다. ¿Qué quiere decir? 말은 없어요. A nuestra imagen. 그게 우리가 만든 말이. 그러나 그런 사상과 그런 곳곳에 이 세 분이 하나님이라는 걸 지으라고. 그다음에 So the word Trinity is we Christian made words. Entonces, lo que hemos generado es la Trinidad que hemos convertido nosotros en la palabra, ¿no? 그래서 근거를 내는 거예요. 우리라는 말 There 복수잖아요. is a meaning. 그럼 하나님은 한 분이 아니라는 말이에요. Pero 우리. sí quiere decir, tiene un significado la Trinidad a través de la Biblia. Genesis says that our Wow. is not one single. Porque dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Eso quiere decir que genera más de una persona. 모든 조 제자 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세를 주고 아버지 아들 성령. So if you look at Matthew 28:19, Si vemos en Mateo 28, 19, baptize in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. que 아멘. claramente nos dice, ve y bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 맞출 때 일을 맞을 때 Mateo 축도를 28, 받아요. 19. 축도할 때 반드시 해야 돼. So when we give benediction, 성상이 하나님 이름으로 we always 우리가 축복합니다. say in Amen. 2 Corinthians Y vemos en 2 de Corintios 예수 13, 그리스도와 13:13. 하나님의 사랑과 성령의 교통하여 1 Corintios. 항상 내가 함께 13, 13, 있으시라. 1 Corintios 13, 13. 자, 그러면 분명하게 드러난 거 한번 보겠습니다. 마태복음 3장 찾아보겠는데요. 3장 16, 17. Let's look at Matthew chapter chapter 3, verses 16 and 17. Chapter 3. Chapter 3, 16 and 17. Vamos a ver Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. 17. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. 여러분도 듣지 말고 성경 펴가지고 찾아봐요. 그냥 가만히 있지 말고 성경 찾아. You should look at the Bible as well.
Ok, deberíamos de abrir la Biblia todos, por favor. 자, 내가 볼게요. 같이 봐요. 예수께서 세를 받으시고 곧 물에서 올라오실 때 예수가 나옵니다. 그죠? He's just reading 6. 성육신하신 예수잖아요. Ok, ya leímos Mateos capítulo 자, 3, 오늘 16, 17. No. 하늘이 열리고 하나님의 뭐라 그러세요? 성령이 비둘기같이 내려 자기 위에 임하심을 보시더니 자, 성령이 나와요. So he says, 성령이 Jesus 임하고 baptized, Holy Spirit comes like a dove. Ok, Jesus, ¿qué? If you look in Matthew chapter 3, 16, 17, Jesus baptized and Holy Spirit comes like a dove. Sí, entonces si vemos en el capítulo como dice Jesús, después fue bautizado, aquí el bautismo del Espíritu Santo es como una paloma. 자, 그랬더니 17절 보세요. 하늘로부터 소리가 있어 말씀하시되 이는 내 사랑하는 아들이요 내 기뻐한 자라 하시라. He said, there is a sound of heaven. Y aquí cuando vemos que dice que hubo una voz de los cielos. 여기 세 분이 동시에 지금 나서요. So if you look at chapter 16, 17, there's 3 people coming out, 3 persons coming out. Vemos, si vemos el versículo 16 y 17, que aquí hay una actividad de 3 personas a la misma vez. Amén. 자, 하나님 아버지 Gloria a Dios. 여러분다 이 예수로 너버려 나의 아들이라 이제 내가 사랑 아들. 그다음에 뭐요? 성령. 이게 동시에 나서. God the Father, the love of the Son, the Holy Spirit. All 3 persons coming out at the same time. Gloria a Dios. El Padre, el Hijo, el amor del Hijo y el Espíritu Santo cubriendo. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. 성부, 성자, 성령, 성삼이라. So Trinity means Trinity means God the Father, God the Son, and the Holy Spirit. Trinidad quiere decir a Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Hijo, el Señor Jesucristo es el Hijo y el Espíritu Santo el que desciende. 셋인데 하나다 그 말이에요. So it's 3, but at the same time it's 1. Son 3, pero al mismo tiempo es una sola persona. Amén. Es una. 3 en 1. 여러분이 이게 이해할 수 있는 그 뭐냐 여러분요. 그래 많은 사람들이 Gloria a Dios. 잘 받으는 거예요. 왜 이해가 안 돼요. So it's hard to understand that. That's why a lot of people do not believe in this. He ahí que es bien dificultoso comprender y es por eso de que muchos tienen dificultades que no comprenden. 그러니까 자기 수준으로 하나님을 이해하려니까 이해될 리가 없죠. So the problem is you try to understand God in your level. That is the problem. El problema es de que no comprendemos a Dios en el nivel de Él. 지가 하나님보다 IQ 높으면 알 수 있는데 지가 하나님보다 IQ 낮은 주제에 하나님을 지 IQ에다 맞추려니까 이해가 돼요. Maybe because our intelligence is not as great as God. But try to understand God with our intelligence is the problem. El problema es de que nosotros queremos entender a Dios en nuestra propia inteligencia y no es con nuestro propio conocimiento, sino que es en el conocimiento de Dios. 아직은 많이 안 넘기 때문에 아예 이해하지 마고 그냥 믿으면 돼. If my IQ is low, just try to believe in it. Y el punto de esto es de que nosotros le creamos a Él, 믿으려니까 que tratemos siempre de creerle. 도통 뭐 말이 안 되는 애 믿나 이러잖아요. 그러니까 또 안 믿는 거예요. But when we try to just believe it, we do not understand what he's saying. So it's hard. Entonces, cuando tratamos de entenderle a Él y creerle, no dudamos de Él. 그래서 ahí hay un problema. 믿어줘야 돼. 믿어줘야 돼. So it's not just believing; it has to. Just you gotta let it believe inside of you. Así es que no es el punto solo creerle a Él, sino que de que
la palabra de Dios haga una creencia en nosotros. 그렇잖아. 그래서 고린도서 12장에 보면 아멘. 할렐루야. If you look at 이 if you look at the 1 Corinthians 1 Corintios 12:3, 12:3. 성령으로 아니하고는 Y dice, 하나님을 깨달을 수 없다 그러세요. y dice 1 Corintios 12. 12:3. Por- Therefore, I tell you that there is no one who speaks by the God's Spirit of God. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. 아멘. 네, gloria a Dios. 고린도서 2장에 보면 1 Corinthians chapter 2, 1 Corintios capítulo 2. 2장 10절에 보면 오직 하나님이 성령을 우리에게 보이셨나니 성령은 모든 것 곧 하나님의 기쁜 것 가지고 통과하시라. Capítulo 2, versículo 10. 사람이 이를 사람 속에 영광에 누가 알리고 이와 같이 하나님의 일도 하나님의 영광에는 아무도 알지 못하느니라. 성경 안 받는 사람은 절대 Y dice, pero Dios nos la ha revelado a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Versículo 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de 영적인 Dios, 것으로 분별하리라. sino el Espíritu de Dios. Vamos a 12 y 13. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios, que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Verso 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. 기도하면 성령께서 깨닫게 들리게 하세요. So when we pray with God's word, the Holy Spirit will let us know. Entonces, cuando oramos con la palabra, el Espíritu Santo lo va a dar a conocer lo de Dios. 설명을 듣고 기도하라고 말이에요. 뭐 아무도 모르는 기도하면 하나님 왜 깨닫게 합니까? So please listen to my explanation first and then pray. Ok, escuchemos la explicación del primero y después vamos a orar. So God of the Holy Trinity, Dios de la Divina Trinidad, 이렇게 설명합니다. Father, Padre, Son, and Holy Spirit. Hijo y Espíritu Santo. 자, 요게 성부, 성자, 성령. Again, Father, Son, and Holy Spirit. Padre, Hijo y Espíritu Santo. 다르다고 말이야, 다르다. They're all 어떤 분이 different. Esta es la que hace la diferencia. 얼마나 쓰리 퍼센트. So 3 persons. Tres personas. 예, 아멘. 일체다 말이요. So different three. 아니잖아요. 강릉이 셋입니다. 성부하는 성자는 성령하는 The 셋이다. different entities, Father, Son, and Holy Spirit. La diferencia es de que el Padre, Hijo y Espíritu Santo vienen a ser 이세 uno. 본체가 하나님에서 동일하다. 가르쳤잖아요. So, but in the name of God, the substance is one. La sustancia en el nombre de Dios es una. 아멘. 삼위일체. So it's a triune God. Es un Dios triuno, triuno, 트리오노. 이 세분이 본체 본질이 하나님으로서 동일하다. Three different persons. In the name of God, they are all one. Hay diferentes nombres, pero en el nombre de Dios es en uno. 여기서 세 가지 연결하는 거죠. 하나님은 삼위이시다. So God is the three persons. 그렇죠. Vemos que Dios se convierte en tres personas. 성부 하나님, 성자 Again, 하나님, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. 삼위이시다. Dios el Padre, el Hijo 두 번째 분. y el Espíritu Santo. What is the second point? 위는 ¿Cuál es el segundo punto? 온전한 하나님이시다. Each person is complete God.
Cada persona de esas tres es un Dios completo. 각이란 말은 성부도 온전한, 성자도 온전한, 성령도 So which 온전한. means the God the Father is complete God, God the Son is complete God, as well as God the Holy Spirit. Dios el Padre es un Dios completo en sí mismo, así como el Hijo es un Dios completo, así como el Espíritu Santo también es un Dios completo. 그럼 온전한 하나님이 세 분이다 이 말이야, 온전한. So three complete God, there are three persons of the complete Amen. God. 이러면 Entonces vemos tres personas completas que son Dios. 이 요거는 유일한 En uno. Amén. 이러잖아요. 3-1. 오늘 세 명의 하나님 이거는 이제 문제되는 거예요. So there's a problem because we cry out to one God and there's three gods. Así es que tenemos un problema porque la mayoría claman a un solo Dios y vemos que tenemos que clamar a los tres en un solo completo. However, God is one. Y como sabemos, Dios es uno. Amén. Amén. ¿Estamos 말이 안 entendiendo? 된다고 말이야. 말이 안 되잖아요. That's why it's nonsense. Es por eso que muchas las veces no va a hacer sentido. 분명히 온전한 셋이로 딱 되는데 또 하나래. There's a complete three gods, but at the same time there's one God. Vemos que son tres personas completas, pero en realidad cubre solo en 분명히 uno. 하나 둘셋 셋이다. There's three, Pero hay tres. 셋이 또 하나. but 이게 one. 말이 됩니까? 셋이 셋이야 왜안 합니까? Tres en uno. Amén. 그러니까 안 믿는 거예요. That's why it's hard to believe. Es por eso que es bien duro de creer. 여호와 있는데 받은. That's why Jehovah's Witnesses throw this away. Por eso muchos religiosos dicen hay que tirar esto a la basura. Jews completely ignore this. Completamente los judíos ignoran esto. 그래서 한번 논쟁하면 여러분 져요. 왜냐면 이게 뭐 말이 안 되는 거 When you're debating with them, it's hard to win over them because the triune God is very complex. Cuando tú estás debatiendo con ellos es muy difícil traerlos a comprender que hay un Dios tres en uno. 믿음의 문제고 그렇잖아. This is not knowledge problem. This is actually faith and how can you debate faith? 너안 하는 게 안 되는 게 맞는 거 아닙니까? Esto no es un problema de conocimiento de la escritura, sino que es un envanecimiento de lo que todos ya conocen. 논쟁하다 이단들이 막 나온 거 이단이. That's why there's a lot of heresies because they are trying to fight over this. Es pues, así como existen muchos fariseos porque tratan de argumentar acerca de esto. 근데 지금은 또 기독교인 목사도 그렇고 신학도 그렇고 성도도 왜 알고 있냐면요. 그런 게 많습니다. 이 복이 약하니까. So a lot of theologians even nowadays, 내가 church members, 내가 know it 목사다. wrong. Así es que hay en las iglesias muchos teólogos y saben que están equivocados acerca de Some esto. people believe it this way. Algunas personas creen de esta forma. So I'm a pastor here. I'm a pastor here. Yo soy pastor de But aquí, when I go out, I'm just a neighbor. 그렇죠. pero cuando salgo de aquí ya solo soy un vecino. 집에 가면 우리 아이들이 아버지. But when I go to house, I'm a father. Pero cuando me voy a la casa soy un padre. 아니 삼위체 이런 설명이 안 나오죠. But people sometimes translate Trinity like this, but it's not that concept at all. Algunas gentes ellos enseñan de esta manera la Trinidad, pero nada más es un concepto para ellos. 한 사람이 모양이 이렇게 나타나죠. 이게 이제 이단지 기독교에서 이 많은 교인들이 보고 목사들이 이렇게 말해요. So Christians have it wrong where they think that there's one person doing three 양태론적 different 삼위체 jobs. 하는 게 여기 이단이에요. A donde lo tienen las personas equivocados es de que piensan de que Dios es un tres, pero que hace un mismo trabajo. We call it modality. 성도들은 그 머리. Llamamos mortalidades. 하나님 뭐 성부는 나타났다. 성경은 So 나타났다. he thinks that God 그러니까 also 시대를 뭐 appeared 성부에 as the Son, 성경. also appears Father, one person doing three jobs. Entonces lo que ellos están creyendo es que una persona hace los tres trabajos lo mismo. That's not it. Y no es así. No. 탈납니다. 성경 처음부터 하나님은 항상 삼위체. In the beginning, God emphasized the triune God. Desde el principio, Dios dejó ver su Trinidad. Amén. 이해가 안 된다 이거예요. 이해 안 되는 걸 이해하려면 말고 믿어줘야 된다.
It's hard to know and grasp the concept. You have to believe in this in your heart. 그러나 성경 Es duro de comprender, pero lo que tenemos que hacer es penetrarlo en nuestro corazón y creerlo desde ahí. Because God is absolutely Amen. teaching that through the Bible. 그러면 Porque Dios nos está enseñando esto a través de las Escrituras. Sí, amén. 이걸 이제 어떻게 설명하냐? 주님이 여러분이 So how do I explain this better? ¿Cómo explicamos esto mejor? Even in Trinity, Aún viendo la Trinidad, 여기 뭐냐면 하나님의 존재 방식. so this is to explain that how God exists. Okay? vamos a explicar y la manera, la forma como Dios existe, la manera que Él existe. 삼위일체를 가장 오래 연구하고 여기서 가장 많이 책을 쓴 사람이 어거스틴 카르. So Augustine, who studied Triune God the most, 유명한 신학자. Estamos viendo cómo estudiar a Dios lo más importante. 여기 대해서는 가장 권위자입니다. 삼위일체. Augustine is actually a 20년 really 동안 renowned 이거 theologian. Agustín. 그리고 15권의 삼위일체 책을 Agustín es el más famoso de los filósofos 사람이 하나님 은혜를 que han 받아서 estado estudiando esto. 우리가 그 사람 아거스틴 보고 앞에가 성자 보세요. 성 어거스틴. So he's a Saint Augustine. Así es que él es el mismo Agustín. 아주 경건한 사람이고 기도하야 하나님의 사람인데 완전 타락했다가 완전 돌아왔잖아요. Saint Augustine studied Triune God. He once upon a time left God but came back to God. Agustín estudiando el triun Dios, vio que él podía regresar a un solo Dios. 이 어거스틴이 뭐라고 하냐면요, 삼위일체는 절대 이해할 수 없다. So that person, like a Saint Augustine, who studied Triune God all his life, he said, I can never explain the Trinity just right. Viendo que toda su vida Agustín había estudiado el triun Dios, dijo que aún no podía la manera, la forma como explicar correctamente la Trinidad. 성으로는 이해할 수 없잖아요. It's hard to understand with the flesh and the knowledge. Just you gotta believe it. Es bien duro entender o conocer la Trinidad cuando tú estás usando teologías o filosofías. 하나님 나라 가면 알게. You will know when you go to heaven. Así es que lo único que tú tienes que creer para que así cuando llegues al reino de los cielos, 우리가 영적 존재 초월해요. 그죠? 시원 초월 존재로 영광하는 몸으로 변하게 알수 있다. Because when we die, we transcend with the spirit, so we will know what the spiritual world is. porque cuando morimos, quien los va a trascender hacia el espacio y a Dios es el Espíritu Santo. 그런데 이것이 아멘. 하나님의 계시요, 하나님 진리라는 거예요. 그래서 믿어져야 된다. This is what we gotta believe in this fact. En este factor, esto es lo que tenemos que creer. 자, 그런데 이 어거스틴이 요 부분을 정리를 했어요. But this is what 참 정리 잘했다. this is what Saint Augustine organized to us to know what Trinity is. Y es así como Agustín nos ha organizado para que nosotros creamos de esta manera, 이 내지적 de la 삼위일체 Trinidad. 하나님이 이 존재 방식인데 So 요걸 this is a way of 아버지와 아들의 existence. 관계로 설명했다. Y es así como podemos ver la existencia. He explained the relationship between Father and the Son. Él explica lo que es la relación del Padre y la relación del Hijo. 자, 우리가 성부 아버지 하나님을 알려보다 아버지 하나님 So we said God the Father, right? So decimos Dios el Padre, ¿va correcto? 근데 성자를 하나님의 아들 이렇게 합니다. And we say God the Son. Y decimos Dios el Hijo, 왜 Son. 그래요? el Hijo. 왜 아들? Why he says Son? Porque decimos son. 아버지 Perdón, porque decimos hijo. 태어난 유일한 아들 그 말이에요. Son. 하나님께 God, 태어났다. 하나님. Son begotten from Father. Decimos el Hijo olvidado al Padre. 성경은 독생자 이렇게 독생. El Hijo. The Bible says
하나님께로 태어났다. 태어난 유일한 아들. La Biblia dice el Hijo. 성령은 그래 말하지 않습니까? 성령 아버지와 아들에서 나왔다. So 나왔다. only begotten Son. 태어난 게 아니고 only born 나왔다. Que solo es el único Hijo. 그래서 성령은 하나님의 영, 예수의 영. So God, this is the God the Father and God the Son. Y es así como ellos enseñan. Holy Spirit. Dios el Padre Father y Dios el Hijo. El único Hijo. and the Holy Spirit comes out from the Father, God, and the Son, God. So we call the Holy Spirit the Spirit of God and Spirit of Jesus. Ah, ok. Porque el Espíritu Santo viene directamente de nuestro Padre Celestial al Hijo. Y el Hijo del Espíritu Santo es el que lo maneja. Entonces, por eso que decimos el Espíritu de Dios. 그 성령은 독자적인 ¿Sí entendemos? Lo correcto Holy Spirit original. doesn't work independently. Que porque el Espíritu Santo no trabaja independiente. Entonces, cuando nosotros pedimos que el Espíritu de Dios venga sobre nosotros, tiene que ser a través del Hijo. So it was important so we should Amén, amén, Father amén. and the Son. Thank you. ¿Y cuál es entonces la relación entre el Padre y el Hijo? 지금부터 요한복음 다 써요. 요한복음 So let's all look at chapter John. 1장 1절. Veamos a San Juan, chapter. 요한복음 1장 1절. 1:1. San Juan 1:1. 성경 딱 펴가지고 말을 하기네요. 1장 1절 보세요. 태초에 말씀이 계시라. 이 말씀이 하나님과 함께 계시니 이 말씀을 곧 En el 하나님. principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. 아멘. 아니 그냥 이제 막 봐요. 말씀이 계셨다. 태초란 말은 창조전을 말합니다. 이미 창조 전에 말씀이 계시다. So in the beginning there was a word. Even before the word creation there is a word. Entonces vemos de que aunque no habría creación en el principio, pero ya estaba la palabra ahí en el principio. 이 말씀이 하나님과 함께 계시. Word was with God. Y la palabra era Dios y estaba con Dios. 그다음에 이 말씀은 곧 하나님이시라. Word was God. La palabra era Dios, es Dios. 이게 뭔 말이에요? 이해는 하고 ¿Qué quiere decir eso? Do you know what it means? ¿Tú sabes qué quiere decir? 말씀이 뭐예요? What is word here? ¿Qué es palabra? 말씀. Aquí. What is El verbo. ¿Qué es lo que la palabra está hablando aquí? 말씀이 하나님과 함께 계시고 이 말씀도 하나님이다. 그랬잖아요. Word was God with God and word was God. Entonces, ¿dónde estaba Dios y a dónde está Dios? 여기가 원어의 헬라 말 로고스입니다. 로고스. Hebrew, Greek word. En hebreos, logos, la palabra logos es en hebreo. 다시 봐. 로고스가 하나님 함께 계셨다. 이 로고스도 하나님이다. 그 말이에요. palabra en hebreo, logos. With God, logos. Estamos viendo. 그러면 도대체 Entonces quiere 로고스가 decir, 누구냐? logos estaba con Dios y logos 아니 es Dios. 창세전부터 이 로고스가 있었다. So what is 아멘. 이 로고스 하나님. So, ¿qué quiere decir logos? 그래서 Verbo. Griega. 1장 1절이죠. 1장 14절. So look at chapter 1:14. 14. John 1:14. Vamos a ver ahí en San Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. So Ah. word 말씀이 육신대 우리가 Así 아니라 vemos que la palabra vino a ser carne is dwell with us. 우리가 그 y 영광을 vivió 보니까 entre nosotros. 아버지의 독생자의 영광. So he was 말씀이 육신되면 누구예요? glory was only one. 하나님 아버지의 독생자. Who came 그 from the 말이야. Father. For 아들이란 말이야, 아들. 하나님. Entonces pudimos ver la gloria que vino de nuestro Padre Celestial y que estaba en la carne, en el Hijo. 육신 있기 전에, 그야말로 성육시하기 전에 로고스를 했다고 말입니다. 로고스. Y que vino del Padre directamente a través de su Hijo. 그 로고스 있을 때도 아들 하나님과 함께 계셨다. So logos, even before the creation, the Son was with Father. Así es que Logos, que es el verbo, estaba ya con el Padre antes de la creación. 어떻게 하나님 함께 계셨냐면 18절보다. So how did
with Father. How the Son was with Father. Let's look at chapter 18. 그리고 Vamos a ver cómo es que el Hijo estaba con el Padre. Vamos a ver el versículo 18. 자, 이거죠. 하나님을 본 Y 사람이 dice el 없잖아요. versículo 근데 18, 뭐 a Dios 아버지의 nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. 아멘. 여기 뭐 아버지의 품 속에 있는 독생하신 하나님. It's at the Father's side, the Son at the Father's side. Así es que vemos que el Hijo estaba al lado del Padre. 됐죠. 봐요. 그림 보라 그림. Let's look at the diagram here. Veamos el diagrama aquí. 아들이 아버지와 함께 있었다. And the Son was at the Father's side. El Hijo estaba al lado del Padre. 어떻게 함께 있었냐? 아버지 품 속에 Right at the Father's side. Ahí al lado del Padre, como dice la Escritura, que Él está intercediendo por nosotros. ahí. 보여주는 거예요. This is a Angel. picture. Es por eso que Él está haciendo estos diagramas para que podamos entender lo que está 자, pasando. 요한복음 10장 30절. 요한복음 10장 30절. John chapter 10, 30. Vamos a Juan capítulo 10, versículo 요한복음 30. 10장 30절. 읽어보세요. Look at chapter 10, 30. Juan 10. Y dice, yo y el Padre, uno somos. Uno somos, no solos. 나와 아버지는 하나이라. I Uno. and the Father is one. 그래서 In the Father. 아버지와 아들이 둘이잖아요. I and the Father two, 둘인데 Vemos ahí dos personas, 함께 있었다. but one. pero es uno solo. 어떻게 함께 있냐? 아들이 아버지 품 속에 있었다. How at the Father's side. Como que es el Padre así. 그런데 예수 나와 아버지는 하나이라. 하나. At the same time, it's one. Pero al mismo tiempo es uno. 그렇죠? 자, 어떻게 생각해봐요. 둘이 분명히 둘인데 함께 있는데 하나로 존재하신다고 말이야. 하나로. They exist as one. Piensa esto, como es, son dos personas, pero al mismo tiempo solo es uno. Sí, amén. 이걸 이해해야 돼요. 삼일체를. You need to understand that. Tú tienes que entender esto para que podamos entender la Trinidad. 관계가 나와요. This is where the Father and the Son's relationship comes up. Esta es la palabra que está diciendo de que el Padre y el Hijo, de donde viene uno solo. 요한복음 Entonces, 14장 28절. vamos a ver más adelantito, 14, Juan 14, versículo 28. 자, 여기 다 읽은 거 끝에 보면요. 아버지는 나보다 크심이라. 예수님이 말씀하시는데 아버지는 나보다 크시다. 이런 말 나와요. At the end, it says, Father is greater than I. Y al final dice, mi Padre es más grande que yo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque yo he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. ¿Sí vemos la diferencia? 이런 메시지는 목사님들이 다 들어야 되는데 목사님들 별로 없어요. This is actually the message that pastor needs to hear. So there's not a message here. 아, Estos son los mensajes correctos que los pastores deben de estar enseñando. Pero vemos que aquí no hay pastores, muchos. 상기는 독립된 기체로 그렇잖아요. So, 세부인데 those three 성령은 독자한테 포함되어 있습니다. 아버지 아들 관계인데 어떻게 아버지와 아들이 하나로 존재할 수 있냐? can 이거 the 얘기하는 Father and Son exist in one. Pero ¿cómo es que el Padre y el Hijo pueden existir en uno si son dos? 우리가 성부, 성자, 성령이 뭐요? 온전한 하나로 동일하다 있잖아요. 하나님을 동일하다. So, Father and Son is the same person at the same time. Y a la misma vez, Padre y Hijo es la misma persona a la misma vez. 근데 예수님은 아버지 나보다 크시다 이거 But at the same time, Father is bigger than me. Y a la misma vez, el Padre es más grande que el Hijo. 그럼 뭐 크고 작고 Si vemos, 이런 leímos 건가? en la palabra. Is it as big and small? O sea, se puede hacer más grande y más pequeño. 요게 무슨 말이냐? What does that mean? ¿Qué quiere decir esto? 그래서 14장 31절. So, 14:30 first.
Vamos a leer el 14:31, 자, el último versículo ahí del 이사야기 capítulo 8장 14. 30절 보니까 Más para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago, levantaos, vámonos de aquí. 여기 말했어요. 내가 예수님 말하죠. 아버지를 사랑하는 것과 아버지께서 명하신 대로 행하는 것을 세상이 알게 하려면라. So it says, world must learn that I love Father and that I do exactly what my Father has commanded. En otras palabras, quiere decir que si yo amo al Padre, tengo que hacer lo que el Padre me manda hacer. 아버지께서 명령하는 걸 내가 행한다는 겁니다. My Father has commanded that I do exactly what my Father has commanded. Yo hago exactamente lo que mi Padre me manda hacer. 아버지는 명령하고 아들은 그걸 행하고 Father command, Son execute. El Padre demanda y el Hijo lo ejecuta. 아멘. ¿Sí estamos entendiendo? 여기서 관계가 나오잖아요. That's the relationship. Y esta es la relación entre el Padre y el Hijo. 15장 10절. John 15:14. Juan 15:14. 내가 아버지에게 명령하는 15:10. 너희도 내 계명을 지키라. 15장 10절. If you obey my commands, you remain in my love. Si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor. It says, I obey God's command. 내가 아버지에게 Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. 아멘. 예수님 말씀은 내가 아버지 계명을 지켜서 그의 사랑하는 거 한다. Then Jesus said, I obey my Father's commands and remain in his Recuerden de que Jesucristo dijo, yo obedezco los mandatos de mi Padre. 자, 보세요. 아버지는 나보다 크시다는 것이 바로 이 말입니다. This is what he meant by Father is greater. Eso es lo que quería decir, que mi Padre es más. 아버지는 Grande que yo. 명령하시잖아요. 그렇죠? Father command. El 명령하고, Padre demanda 자, 명령하고 아들은 여기에 순종하는 겁니다. 그렇죠? Son obey. y el Hijo obedece. 아버지 Obedecía. 계명을 El Padre manda y el Hijo ejecuta. And Son keeps Father's command. Y el Hijo se mantiene obedeciendo exactamente como el Padre lo manda hacer. 복종하는 법. 아멘. We call it obedience. Y eso le llamamos ser obediente. 여기서 Obedece. 우리는 아버지는 상위거리, 아들은 하위거리. Father is a higher authority, and Son is the lower authority. Vale. Nuestro Padre es el alto comandante y nuestro Señor Jesucristo es el menor comandante, porque Él manda también. 여러분 두 분이 두 명이 동점자 동점인데 하나로 존재를 하니까 둘이 의견이 다르면 안 돼요. 그렇죠? So there's two persons. 그렇잖아요. 하나님이 잘 따져갖고 Así es que vemos dos personas, pero solo es en uno. But they come together. 아멘. Pero pues, vienen en una orden. No hay desorden. There's no dispute. 그렇잖아요. No hay desorden. No dispute. 교회가 한몸하잖아요. 한몸. In one body. 하나 En un cuerpo. 우리가 하나 될 수 있을까? Así como la iglesia es un solo cuerpo. In church, you be one body. 그리스도가 머리고 모든 Aunque veo de que en la iglesia hay mucha gente, pero es un solo cuerpo. I will do this. 아멘. 교회 안 되는 교회들은 맨날 교회 분께 객기. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos es porque Jesucristo dice la escritura que Él es la cabeza de la iglesia. 전부 다 지주랑 지. If Jesus is not the head, all of us have our 그 교회 아닙니다. 알겠죠? Dice de que si no admitimos que la cabeza sea nuestro Señor Jesucristo y cada quien tiene diferentes opiniones, esto debería ser desorganizado. So Yeah, the amen. church is one body because 그래도 통치해요. Jesus, 주의 사자를 붙잡고 통치해요. all of us, through the Holy Spirit. A través en la iglesia vemos de que Jesucristo es la cabeza y Él encomienda a cada persona, pero es a través del Espíritu Santo. 그러니까 그게 무슨 예배회가 안 되고 아무것도 안 되는 거예요. People have communication, a misunderstanding of the church. If you don't understand this structure, one body, and you get confused. Ok, dentro de la iglesia hay personas que no han entendido todavía estos principios y es por eso de que hay 그래서 confusión 강단이 en sus 중요한 거예요. vidas. 강단. 알겠죠? 아멘. 하나님이 주의 종을 통해 말씀을 줘서 전 교인이 그 말씀 붙잡고 같이
하나 되도 안 돼요. That's why 말씀 serving 따라가는 is 말씀이다. important, and there's one that is leading entirely the church. Por eso es muy importante que el pastor de la iglesia sepa estos puntos principales, porque él es el que dirige a todas las ramas dentro de la iglesia. 아멘. 아멘. 너 나한테요. 보세요. 삼위일체를 잘 이해해야 돼요. 왜냐 하나님이 인간을 하나님의 형상 만들었다고 말이에요. Because God created us in His image. Nosotros necesitamos entender la Trinidad en Dios, porque Él fue el que nos creó a nosotros. 아멘. 아버지와 아들이 독립된 인격체인데 이분이 같이 하나로 존재했다. 이 So it's 말이에요. two different persons, but it is in one body. Tenemos que tener este entendimiento completo. Son dos diferentes personas, pero están en un solo cuerpo. 아들이 아멘. 예수가 뭐냐? 아버지 나보다 크다 이러잖아요. The Son 크시다. says, Father is greater than I. Pero el Hijo claramente dice, mi Padre es más grande que 그 yo. 말이 뭐냐 말이에요. 이분의 아버지가 상위, 하위관이 이 말이고요. 그래서 하위관의 아들은 ¿Qué quiere decir 아버지의 eso? 말씀의 계명에 Again, Father is 복종한다 이 higher, 말이에요. and the Son is 복종. lower power, lower Ah. authority. That's why Son obeys the Father, and the Father gives more. El Padre, Él es la máxima autoridad. Y el Hijo tiene la minoría de autoridad, porque el Hijo no puede hacer nada sin el 왜? Padre. 사랑하기 때문에 그 사랑 안에 이걸로 구한다. Why? ¿Por qué? Por el amor. Está la palabra entre medio de ellos, el amor. 여러분 삼위일체 가능한 것은 사랑이에요. 사랑. Trying God is possible through the 그렇죠. love. 아들이 Es ahí como la Trinidad viene a través del amor a ser tres en uno. Father loves the Son, and Son loves 예, 아멘. El Padre ama a su Hijo y el Hijo ama a su Padre. 그래서 있잖아요. 아버지는 아들은 뭘 줬다고? 다시 봐요. So look at John 5:26. Vamos a ver Juan capítulo 5, versículo 26. Father gave the life. 다시 봐요. 요한복음 5장 Read 16절. it again. 5:26. Y dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. 예. Si ve quién da la vida. 아버지 속에 생명. 아들이 있지 않습니까? God has a life, and it grants His Son. Padre tiene vida y le otorga vida al Hijo. 여러분 생명 줄 수 있어요? And you 여 give life 자식에게 to your son. 생명 줄 수 ¿Tú puedes darle vida a tu hijo? 있잖아요. No puedes. 하나님이 자기를 생명 아들이 Tú no 주는 puedes impartir la vida. God has granted the Son have life of Himself. Pero el 그렇죠. Padre le dio la vida al Hijo. 아버지 안에 생명 아들한테 있는 거예요. 왜 아버지가 아들 그 생명이죠. The life that God has, Father has, is the life that Son has. Entonces vemos que la vida que el Padre tiene y se la otorga al Hijo, también el Hijo tiene la vida. 그리고 요한복음 17장 So John 17:24. 예. Vemos a Juan 17:24. 17장 24절 17:24. 아버지여 내게 주셔서 나 있는 곳에 나와 함께 있게 하시고 아버지가 창세부터 나를 Y 사랑하는 dice, 주신 나의 영광 Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. 보세요. 그냥 성경이 마고요. 성경 그러면 뭔지 몰라. 읽으면 뭡니까? 아버지께서 창세 전부터 나를 사랑하시면 내게 주신 나의 영광 So look at the Bible carefully. Father, I want those 창세전 you have given to me 영광 to be with me where I am and see 하나님의 my 영광을 glory. 아들에도 Glory. Veamos con mucho cuidado y leamos nuevamente el versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. 이게 삼일씩 좀 이해됩니까? Do you understand?
¿Entendemos la Trinidad de Dios? Amén. Yes, amén, amén. That is the triune God. 아버지와 Y este es el Padre de Trinidad. This is a relationship between Father and Son. Y esta es la relación entre Padre e Hijo, el amor. 실제 복종한다. The Son completely obeys Father. Y vemos que completamente el Hijo obedece al Padre. 영광을 하더니 The Father gives the Son the life, his life, and then the glory. Vemos de que primeramente el Padre le dio la vida al Hijo y después le otorgó la 나와 gloria. 아버지는 하나이라. 둘이 아니다. 하나다. And this is Father and I are one. Y es así como se hace uno, el Padre y el Hijo. Son uno. Sí, amén. 이게 어떻게 가능하냐? 성삼위 하나님 간의 사랑이라고 사랑. How is it possible 이게 through 사랑이라고 the 그래. triune God's love? ¿Cómo es posible el amor entre tres personas? 여러분 이거 모르면 하나님의 사랑이 우리에게 전해졌는데 그 사랑이 우리에게 없기 때문에 사랑할 수 없어요. 여러분 이 사랑이 우리에게 천파되기 삼위일체 사랑이죠. So, 그렇죠? 우리 전에 so this love needs to transmit to us. That's how we understand the triune love of God. Entonces, este amor del Padre tiene que ser transmitido hacia nosotros para que podamos entender el amor del Padre. Amén. 이감난 이제 빌립보서 2장 6절 8절 Let me give you further example. Philippians chapter 2, 6. 찾아봐요. Déjame darte otro mejor ejemplo en Filipenses capítulo 2 versículos 6 y 8. 자, 다 찾아서 읽어요. Chapter 2, 6. Verses. Y escuchemos la palabra. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de 읽었어요? Did you read it? 아무 Sí. 감각 없죠? ¿Lo leímos? 이거는 거지. Amén. 아무 생각 없죠. What I think about it. 저 같은 경우는 깜짝깜짝 놀라고 그는 근본 하나님의 본체시나 본체가 하나님이란 말이야 있잖아요. 있잖아요. It says, being very nature of God. Here's it. Being the very nature of God. El cual siendo en forma de Dios, 하나님이잖아요 본체가. He is nature of God. 동일하죠 He is 본체 God. 하나님 동일. entonces Él es una forma, Él es Dios. 근데 뭐라게? Amén. But Pero 하나님과 동대와 취할 거 얘기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종명체를 가지사 사람을 가지게 되었고 사람 모형으로 나타나서 자기를 낮추셔요 죽기까지 복주하셨다. 곧 십자가이구나. entonces Él no estimó el ser igual, o sea que no se quiso creer ser un Dios, sino que Básicamente, no, Filipenses diciéndole. 1, no, Filipenses capítulo 2 versículo 6 al 8. 6 al 8. Sí, escuche, ahí estamos en el versículo 6 ahorita que dice que no se estimó el ser igual a Dios, Amén. 아이 본체가 que no 하나님 se aferró a su Dios, pues, o sea, se His despojó. 아버지 뜻이 아버지 뜻이 인간을 구원하려고 Vemos que Él era Dios. 세상에 육신을 보내가지고 이게 죄값을 십자가 죽게 하는데 그게 아버지 뜻이잖아요. So, but Father's purpose was the Son to, or the servant, to die for us. Al dejar su naturaleza fue de que el propósito de Dios es de que se viniera a ser en carne y pudiera cumplir su propósito. Sí, amén. 거기에 아들이 어떻게 해요? But what the Son did, 복종하잖아요. so completely obeyed 죽기까지 ¿Y qué el Hijo hizo? to death. El Hijo completamente obedeció y esa fue una obediencia hasta de muerte. 죽기까지 복종. 곧 십자가 주십니다. He obeyed to death and died on the cross. 자, Él cumplió todo lo que
Dios lo mandó a hacer hasta la muerte y que terminó muriendo crucificado en una cruz. 그 장면을 보자고요. 마태복음 Let's 보세요. look at Matthew Vamos a ver Mateo, 26장 26, 39절. Mateo 26, 30 to 39. Mateo 26, 39. 이 겟세마네 동산에 이제 내일 십자가 지어야 되는데 그 전날 밤이잖아요. 26, 39. Ah, 39. Ok. 제자들은 졸고 앉았고 Jesus was crucified. Este fue un día antes de que Jesucristo había sido crucificado. Mateo 26, versículo 39. Yendo un poco adelante se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú lo tienes decidido. ¿Ah? 머리로 이해 안 Correcto. 돼요. 그렇죠. 어떻게 감히 하나님이 사람의 몸을 봐서 사람이 몸을 입다니 그냥 게 아니다. 완전 인간이에요. 우리 같은 인간이었다고요. 입술에다. 그러니까 얼마나 이 여러분 십자가 지락하고 Lo que no podemos alcanzar a entender muchas veces como Dios vino a la tierra, 그냥 hecho carne, 그 좋으셨어요. se manifestó en una carne. How could 밤새도록 피와 땀을 흘려 came 기도하시지 않아요. human? 그럴 수밖에 없지 않아요. ¿Cómo podemos ver la imagen de Dios viéndose en una imagen de carne y caminando aquí en la tierra? 아버지요, 만일 할만하시거든 이 잔을 내게서 지나게 하옵소서 이러잖아요. 얼마나 잘하고 계십니까? Por eso dijo al Padre en su obediencia: si Él no es posible para mí que pase esta copa de mí, pero que se haga tu voluntad. 나의 원대로 마옵시고 아버지 원대로 하옵소서. Así es, como no que sea como yo quiero mi voluntad, pero que se haga en tu voluntad. 죽기까지 복시하셨다 말이요. Así es como Él obedeció, su obediencia fue hasta la muerte. 아이 뭐 아무 감동도 뭐 받았나 안 받았나 모르겠네. 자 마태복음 20장 보세요. Matthew 27. Mateo 27. 자 20장 46절. 27, 46. Ajá, 27, 46. 마태복음 27장 41절 읽어봐요. 제 90쯤에 예수께서 크게 소리 지르는데 27 to 46. 엘리 라마 사마사이 27, 46. 나를 보시나 Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabachthani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado o abandonado? Hay diferentes versiones. 여러분 막 조금만 고통 고난도 어려우면 그래도 애와 자고 달고 오면 다음에 이런 걸 감동이 없죠. When we were so much trial, we were shaking. But this is another one. When we were shaken, but this is another one. Okay. Cuando estábamos niños, nosotros sabíamos jugar, pero hoy vemos. When we have trials, we were shaking all the Yes, time. yes. But this is another one. Ah, ok. Cuando estamos pasando tribulaciones, nosotros temblamos y clamamos. Pero vemos esta tribulación que es totalmente diferente. 십자가에 달려서 마지막 운명 전에 나의 하나님 나의 어찌하여 나를 버리셨나요? This is the last word when he died on the cross. He says, my God, why have you forsaken me? Y estas fueron sus últimas palabras estando ya al punto de la muerte. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? 여러분 아들이 아버지 단 한 번 버림받은 적이 있는데 어쨌다 There's a one time 버림 when 왜 someone was 버림 forsaken. That was this time. Esto fue una muerte de una vez y por todo para sacudir Why was todo. he forsaken? 왜 ¿Por qué 버림받아요? fue así sacudido él? Why? 모든 ¿Por qué? 죄를 대수하니까 죄로 죽이고요. He embraced the entire sin and died as a sinner. 그 죄는 Él trajo todo el pecado en sí mismo, el pecado del mundo, y murió por nosotros. 죄는 하나님 함께 할 수 없어요. 죄는 떠나야 되는 발굴이 되는 거예요. That's why he's separating and forsaken. Es por eso de que Dios dejó a su Hijo solo ahí en ese momento que Él estaba cogiendo todo el pecado a Él, porque en Él no puede haber pecado.
죽기까지 내려주십니까? 우리 인간이 죄를 해야 되니까 죄의 삭은 사망이잖아요. We all here some grace and entire human was sin and died. ¿Por qué me has abandonado? Entonces vemos el hijo clamando que por qué lo había dejado solo. Es porque Dios en su santidad no puede haber pecado en él, entonces dejó que el pecado muriera todo en el hijo. 예, 아멘. Que 아니 trajera 인간이 la 스스로 justicia. 구원 못 받은 죄를 용서하기 뭐하니까 아들을 대신 죽여서 죄를 용서하겠다는 하나님의 사랑이에요. 뜻이에요. Because it's God's 아버지 love, 뜻. because we cannot be saved on our own. So God commanded Son to come and die for our sin. Entonces vemos de que por el amor de Dios hacia nosotros mandó a su Hijo amado a de que todo el pecado fuera consumado en él para que nosotros pudiéramos tener la salvación a través del Hijo. 아멘. 이 아버지의 뜻에 아들이 복종하잖아요. 까지 The 이렇게 복종할 수 Son 있나? completely 여러분. obeyed what God has commanded. Y vemos la completa obediencia del Hijo a lo que el Padre le mandó a hacer. 그러나 그 복종이 하려면 분리가 되게 된 거야. 아버지 왜 죄인을 죽으면 하나님과 같이 있어. You need to separate and forsake Him. En otras palabras, Dios le dijo que por eso lo había dejado solo para que él pudiera consumir el pecado, porque como Dios no es pecado, Él es luz. 대속적 죽음이자 대속. Redemption of death. Y esta es la redención de la muerte. 그러니 이거는 그냥 말하면 절규하는 절규. 아버지 분리되는 그 아픔을 말해서 못 살. This is complete 이 아들이 아버지와 아들이 이 삼위체를 할 how 거예요. paid He has for forsaking God. Y es aquí en el amor de Dios, usted y yo no podemos alcanzar a comprender ese dolor que papá sintió en ese momento. 여러분 죄가 얼마만큼 죄의 비참성은 죄지가 벌 받는 게 아닙니다. 여러분 죄는 하나님과 분리시켜요. So again, 그게 영적 죽음이에요. is separated. 그런 거예요. Just remember that this secret 우리는 아무 process of 감각도 sin 없어. is separate 시시방으로 from God. 죄를 당하. Recordemos que el pecado es el que nos está separando de Dios, y es por eso que nuestro Señor Jesucristo tuvo que pagar ese precio a la cruz del Calvario, a coger nuestros pecados de una vez por todas. 그냥 내가 율법적 지다 아니다. 뭐안 되면 의로 좋아하시네. 뭐 그게 뭐 죄냐 아무도 모르는 거지. El misterio no es de que solo Él fue castigado por nuestros pecados, es porque fuimos separados de Dios por causa del pecado. 여러분 이 복음만 알면 다야. 나는 답답한 게 복음도 안 돼주네. 뭐 엄마가 당황해 보면 그럼 내가 말하면 자기가 뭐 이해도 못하니까 진짜 답답합니다. It's very 그거 frustrating. 다 because 틀린다고요. all these were gospel, but people wrestle with different things. Es bien impresionante cuando no alcanzamos a comprender lo que es el Evangelio, porque la gente busca otras religiones, pero nosotros tenemos que estar dentro del contexto del Evangelio. 아멘. 요게 This is the Trinity. Y esta es la realidad Imminent Trinity. de la eminencia de la Trinidad. 셋이 하나다. 하나. 이게 Tres en uno. 요리 이야기 무슨 놈은 내가 목사님 아저씨 아버지 그게 무슨 말 감이 있어? So 그 it's 말도 not 안 되는 one 소리. person doing three jobs. It's three. Y nuevamente, no son tres personas haciendo un solo trabajo. 3일초를 돌렸습니다. Always imminent Trinity. Vemos claramente los tres en uno, la Trinidad. 다만 성경에 보면요, 그걸 알고 읽어야 있는데 모르니까 그냥 있는 거예요. 아버지가 나타나기도 하고 아들 나 보이지 항상 3일쯤 하세요. 그걸 왜 모를 거지? 이해가 안 되니까 그래 봐요. That's why sometimes we do not understand what Father, Son, and 무슨 Spirit 구약실 is 뭐 one 성경실 그런 게 아니다. one 항상 God. 단지 전면에 나타나면 그렇게 나올 거야. Y es 아버지. por eso que a veces no entendemos la diferencia de la Trinidad. 그렇잖아. Al Padre lo que hace y 영세전부터 los otros dos que son uno solo en tres. 그게 아니라 정성부터 그럴 This 거야. triune God existed in the beginning. In the beginning. Y este triun Dios
viene existiendo desde el principio de la creación. 아멘. 나는 어르신이 한 사람 전도하잖아요. 이 사람이 이걸 깨닫다면 진짜 선생님이 말하고요. I really 하나님이 respect 깨닫게 Saint Augustine 되고요. who know and realize this gospel. He really truly knew the gospel. En realidad podemos entender en los que han estudiado esto y que pueden enseñar el verdadero evangelio. 결국은 경륜적 삼일체. 하나님의 사역 방식도 항상 그렇다고 말해요. So this is a way of ministry, Esta es la manera de administrar, economic training. que le llamamos la economía de la Trinidad. 하나님의 사역 창조 그렇잖아요. 계시도 하나님 사역이요. Y esta es la manera de que Dios nos administra, Salvation, salvación. 이 사역도 항상 삼일체로 하니까 말이에요. creation, revelation, Creación, revelación. salvation. 그래서 salvación. 하나님은 가장 잘 설명해 주고 거. Y este es el ministerio de Dios. 하나님이 세상을 저를 사랑한다. God loved the world so 자, much. 이거 보면 Dios amó al mundo mucho. Okay, John chapter 3. 하나님 San Juan capítulo 3 versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es que vemos de que Él dio su único Hijo que tenía. 이 전자 자 구원을 계획하시고 저는 이 작정하시는 Plan the 하나님. salvation. Él planeó la salvación. 내가 보내다. A Él ya había planeado. 자 이거 이루어야 되니까 독생자 아들을 보낸 How 겁니다. to execute, he sent only begotten Son. 그러니까 Y cómo Él ejecutó la salvación a través de su único Hijo. 하나님 독생자 영광이다. That's a word become flesh. Y es así como la palabra vino a convertirse en carne. And he obeyed till death. Y Él obedeció obediencia hasta la muerte. 다 이뤘다 이잖아. San Juan capítulo 19. Completely finished in the cross. Ajá. Y es ahí cuando Él pudo ejecutarlo en la cruz del Calvario. So he accomplished. Y Él lo completó ahí, 그리고 뭐는 el plan de salvación. Then what? 가야 된다. Y luego que 가야 He 된다. transcended. entonces Él trascendió al espacio. 아니 너희 유기다. Why did he go? Porque Él se fue. It's for your own. 가야 내가 또 Es 다른 por, 곳을 tu, 보내고. por tus beneficios. And I'll give you the Holy Spirit. 자, Y ahora Él nos ha dado su Santo Espíritu. So he ascended to heaven. After Así, this. así es que después de la cruz, de la muerte de la cruz, Él ascendió al cielo. 이 성령이 오셔야 내가 너희들 가르친 거, 한 사역을 깨닫게 하고 믿게 하고 하게 Then he will 합니다. send the Holy Spirit who 아버지 받아서 Él derramó su Santo Espíritu 뭐죠? dwells in you and que understands. vive en nosotros para que comprendamos. That's what 이 Holy Spirit. 성령의 사역이 뭐죠? Es para eso que el Espíritu Santo viene hacia nosotros para que 성령을 아니하고 la aclarezca todas las cosas. 적용입니다. 1 Corintios 실현시키는 거죠. 12:3. Without Holy Spirit, you cannot confess that Jesus is Christ. Sin el Espíritu de Dios en nosotros no podemos confesar que Jesucristo es Jesús es el Cristo. You- 보세요. 아멘. 구원을 삼위일체 성삼위 하나님의 합작품이잖아요. This is the complete masterpiece of Triumph. Y esta es la pieza clave para completar en nuestras vidas para que podamos confesar y ser salvos. 알겠습니다. You understand? ¿Entendemos esto? Vaya, 삼위일체는 give 너무 me the verse. 하나님 Ok, aquí donde dice que Juan 3:16, porque de tal manera, y la flecha va para abajo, dice que hay uno solo. Entonces San Juan capítulo 1 versículo 14 y de ahí sigue por Filipenses capítulo 2 versículo 6 al 8 y de ahí sigue San Juan capítulo 19 versículo 30 y de ahí en el otro está el que es el siguiente, el que descendió hacia arriba al cielo y desde allá descendió para que el Espíritu Santo completara sus evidencias. Está en 1 Corintios capítulo 2 versículo 1 Corinthians chapter 2 verse 3 capítulo 2 versículo 3. Ajá. Okay. 요걸 여러분이
También todo esto yo creo que lo tienen en la papeleta, pero es muy importante que lo vayan escribiendo. 하나님이 인간을 하나님의 형상을 창조했다 So the reason why I go over this is God created us in His image. Y la razón por qué estoy yendo a través de todo esto es porque Dios nos creó a su imagen y semejanza. 이게 뭐야? 하나님의 형상을 말이 뭔지 되는 So 거예요. keep that in mind. Okay. Then we will understand what image of God means. Mantén esto en tu mente porque entonces vamos a comprender que hemos sido creados a su imagen. 형상 그거는 우리의 형상, 자기의 형상 이렇게 있잖아요. It's our image. In His image. Hemos sido creados Our image of His image. en su imagen, no en nuestra imagen. 이 형상. 자, 그래서 그냥 또 다음 강의 하다가 많이 되니까 오늘 여기까지 하고 오후에 우리가 이 성탄하는 인간 참 So we'll stop here, and then this evening we want to study about how God created us. Ok, vamos a parar aquí para irnos al almuerzo, pero en esta tarde vamos a continuar cómo Dios nos hizo a su imagen. 여러분 얘기가 시간 No se 줄 la 마음도 pierda. 아니야 그래요? 얘기가 시간 줄 마음도 아니야 그래서 지금 막 짧게 좀 짧게 하고 Me, then I can as much as you can give to me, then I can give. Así, yo quiero que si ustedes me permiten el tiempo máximo, es así como yo voy a transmitir.